So what's up guys? Good morning. Mag-walking day meron sabay akong ate o si among iro nga si Arky guys. So tara, let's go. So this is Arky guys. Karon ay guys, siktan na lang siya. Okay. Today is i-walking naman si Arky, then mga tumi dito kay Lula. Actually, daghan kay mig-iro. Tapos, ubanon na muna tanan. Kay, di mo na sila magpabilin. Dara, among ang iro ni Kuya si Arky. Arky! Come Arky! Arky! Sige pangi, basta nasa gawas. Mao si COVID. Hi, COVID. Ang mga pangalan sa mga iro guys kay mga iro manggo naman ni sila sa pandemic. That's why ang uban is si Jansen, si COVID. Ang mga iro si Arky kanang puti, husky. Si COVID, si Jansen, si Pahak. Og si Rosmi. Tara na! Ang baka. Nag-freeze ang baka. Tara na, let's go! Oh, asa mo ka to? Asa ka? Di na mo makaya. Oh, nindot kayo ang sunlight. Rosmi, this is Rosmi. The Usmi. Oh! Hala! Ayaw mong pangambak dila kay musuon na si Arky. Drop it in the water, let the daughter find an image with the rest. She'll be learning how to breathe. Spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind. Hold her hand. And don't believe a lie. You understand me. Walk her down the valley. Pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach. Like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the healer. Greater is the one within and call him as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky. And never wait upon the giver. Ayo! This is the iPad girl. Saan mo kita nagira? Nag-video mi, nag-vlog. Ay, man yung mga iro ni ate guys. Si Brownie. Palangga kayo niya. This is Brownie. Ako dewa ko guys. Saan mo na imong gitanaw girl? Ay, pa na to bigra. Bote mo ka dito pa. Sauran na no. Nasi ate. Dara ang lami guys. Dara ang lami. Bagong luto. Kamote. Hi Brownie. Ana si ate. Bunitan doon ako yung ulo. Uy. Hi May. This is the other cousin. Hi vlog. Morning. Morning guys. Uy, libang siya. Nanay peristalsis for the day. Nalibang na siya guys. Tungod sa iyang walking. Sige, awa guys. Ibayas. Rosmi, ayaw sige kan hadir ba kay mahulog ka. Ali diri, mahulog ka dira. Musabay pod. Saman kapoy na dong? Kapoy na? Tapen. Uli ka pa guys. Os ba daw? Uli ka pa guys. Kasi nawayin siya sa mga iro dira sa kampo ba?
Sorry. Uy, lahi naman lagi color sa irig yung gidala girl. Or black kami gidala guys kay Ang katong orange di ay. Kumusta guys? Okay ra mo? Huli na ta? Kawarki, bilhin na lang ka. Ha, nagila. Busog bago pa ko na magligo guys. Pero dai guys, among ligoon dito si Arke sa balay guys kay way klaro yang pagligo dere. Kami ray na ligo dami ni ate. Si Kobe guys. Di na siya mahulog kay gahi mo na siya strongman mo na siya. Yay! Ah. Dili pwede, dili pwede. Tara, gara na ka, gara na. Let's go na. Tayo na. Kaya pa? Kaya pa, Jensen? Isa gihangak na.